तृतीय श्रेणी वृत्ति परीक्षा आज आम विज्ञान किसी क्वेश्चन आंसर आलोचना करवा। प्रथम क्वेश्चन रही आम शरीर ओजन प्राय केते भाग जल। ऑप्शन रे अच्छी 53 भाग ना 70 भाग ना 80 भाग ना 78 भाग। 70 भाग हूँ जल। ऑप्शन ख हो राइट आंसर। यापर 2 नंबर प्रश्न जलर अन्य नाम कौन। जीवन ना अमृत ना प्राण ना बाष्प। जलर अन्य नाम कौन। जल को जीवन कि जल ही जीवन कहते नहीं। ऑप्शन क हो राइट आंसर। यापर 3 नंबर जल बाष्प हो कौन हेले जल हुए। जल बाष्प हो कौन हेले जल हुए। कठिन हो कि ना ठंडा हो कि ना गरम हो कि ना तरल हो कि है। जल को जदि आम जल को आम कि करदे गरम करदे। जल को जदि आम गरम करदे कि बाष्प हम हो ना। बाष्प हम बाष्प 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 हो मेघर स्टोर हम यही जलीय बाष्प अच्छी मेघरे। ये जलीय बाष्प कौन हम कौन हेले वर्षा हम। जलीय बाष्प जदि ठंडा हम कि हम ठंडा हम से पुणी आउ थे वर्षा आकार तले पड़। तेणु ऑप्शन ख हो राइट आंसर। यापर 4 नंबर जलर केतोटी अवस्था अच्छी। 2टी ना 3टी ना 4टी ना 5टी। जलर केतटा अवस्था अच्छी 3टी। केतटा 3टी। गोटे हूँ कठिन हूँ जो आइसक्रीम खाई ना बरफ हो रोचे आउ डायरेक्ट जल गोटे आ गोटे बांफ बाष्प गोटे 3टी। एटा हूँ कठिन एटा हूँ तरल एटा हूँ गैसीय 3टी जाक रूप अच्छी जलर है। ऑप्शन ख हो राइट आंसर। यापर 5 नंबर केउटी जलर स्थानीय उत्स नुहे। नलकूप ना केनाल ना समुद्र ना पोखरी। समुद्र। नलकूप नलकूप जदि कह से छकर गोटे नलकूप अच्छी ना दे पार। केनाल जदि कह से एरिया केनाल अच्छी। पोखरी जदि कह से गोटे पोखरी अच्छी किंतु समुद्रटा गोटे विराट बड़ जगह। तेणु समुद्रटा को स्थानीय उत्स कहीहब ना। बुझीगला ना गोटे निर्दिष्ट स्थान सी बाहरी कहीपर ना है। तेणु ऑप्शन ग हो राइट आंसर। एबार 6 नंबर जलरे केउटी मिलाए नहीं। मिलाए नहीं माने ये जो फेंटी ही जाए नहीं। बुझीगला तो चीनी ना लुण ना चून ना मिश्री किए मिलाए नहीं मिलेब नहीं। ना चीनी चीनी पकईछ ना जलरे जलरे चीनी पकईकी फेंटी देले कौन हो मिले आउ चीनी देखा ना। लुण पकईदेले भी सी देखा लुण पकईले लुण सरबत लुण पकईले भी सी मेल्ट हो मिश्री भी मेल्ट हो किंतु चूनटा मिलेब ना। ये चूनर रंग रही जलरे है किंतु चीनी देखा नहीं लुण देखा नहीं मिश्री भी देखा ना। ये चून जदि पानी मिलेदेव से चूनटा है फेंटी हो गले भी से चूनर रंग पानी रही। बुझीगला ना। तेणु ऑप्शन ग हो राइट आंसर जे कि चून जलरे मिलेब नहीं है। 7 नंबर निम्नोक्त मध्यरु किए जल बिना बंची पारिबो। पशुपक्षी ना मनीष ना गछलता ना झिटिपिटी। झिटिपिटी मनीष कौन बंची पारिबो पानी बिना। झिटिपिटी है झिटिपिटी है बहुत कम जल दरकार तेणु से वायुमंडल जलीय बाष्प ग्रहण करेंगे कौन। तेणु झिटिपिटी से मरुभूमि अंचल भी बंची पारती मैंने। झिटिपिटी जे कि जल बिना बंची पार। ऑप्शन घ हो राइट आंसर। यापर 8 नंबर माटी तल जल बेले बेले भूपृष्ठर फाट बाटे ऊपर को उठी आसे या कौन कह जाए। माटी रे थिबा जल बेले बेले बाहरी आसे आपे डायरेक्ट बाहर नलकूप फलकूप किसी करवा दरकार ना। ताको कौन कहवा पोखरी कहवा ना केनाल कहवा ना झरणा कहवा ना ह्रद कहवा। ह्रद तो हूँ विशाल जलाशय बड़ विराट बड़ बड़ ह्रद गुड़ा है। केनाल तो कौन पानी छेकिकी आम स्टोर करवा तापर पानी छाड़ा। पोखरी तो पोखरी खोड़ी आम पानी करवा। ये झरणाटा हूँ आपे आपे है आपे आपे माटी तलू बाहरी थाए है। माटीर पत्थर फाट देकी माटी तले थिबा पानी आपे आपे उठी आसे झरी थाए। तेणु ये झरणा हूँ जे कि भूपृष्ठर फाट बाटे ऊपर को उठी आसे आपे आपे। ऑप्शन ग हो राइट आंसर। यापर 9 नंबर आइसक्रीम जलर क्यों अवस्था कठिन
ନା ତରଳ ନା ବାଷ୍ପୀୟ ନା ପ୍ଲାଜମା। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା? ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଜଳର କେଉଁ ଅବସ୍ଥା? ସେଟା ଟାଣୁଆ ନା ନରମ ନା ବାଷ୍ପ? ନରମ। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ଟା ନରମ। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ହେଉଛି କଠିନ। ଅପସନ୍ କ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 10 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଜଳରେ ଲବଣର ମାତ୍ରା ନଥାଏ? ଲବଣ ନଥାଏ ମାନେ ଲୁଣ ନଥାଏ, ଲୁଣ ଅଂଶ ନଥାଏ। ସେ ଜଳଟା ପିଇଲେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସମୁଦ୍ର ଜଳ ନା ବର୍ଷା ଜଳ ନା ଝରଣା ଜଳ ନା ହ୍ରଦ ଜଳ? କେଉଁ ଜଳରେ ଲୁଣର ଅଂଶ ନଥାଏ? କେଉଁ ଜଳରେ? ବର୍ଷା ଜଳ। ବର୍ଷା ଜଳରେ ଲୁଣର ମାତ୍ରା ନଥାଏ। ସେ ବର୍ଷା ଜଳଟା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେନି। ସେଇଟା ଯଦି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବର୍ଷା ଜଳ ଆକାଶରୁ ଛନ୍ଦିକି ପିଇବା ତେବେ ସେଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଡିଷ୍ଟିଲ୍ ୱାଟର୍ ଟାଇପ୍ର ମାନେ କିଛି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ବୁଝିଗଲା? ସେଗୁଡ଼ା ମାଟିରେ ମିଶିବା ପରେ ଯାଇକି ଅପସନ୍ ଖ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 11 ନମ୍ବର, ଜଳର ସ୍ରୋତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯନ୍ତ୍ର ଘୁରାଇ ସେଥିରୁ କ'ଣ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ? ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନା ପବନ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ନା କୋଇଲା? ହେଲା, ଜଳର ସ୍ରୋତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯନ୍ତ୍ର ଘୁରାଇ ଆମର ହୀରାକୁଦରେ ଅଛି। ହେଲା, ଜଳ ସ୍ରୋତ ଘୁରେଇକି କ'ଣ କରାଯାଉଛି? ବିଦ୍ୟୁତ୍। ହେଲା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଉତ୍ପାଦନ କରାହେଉଛି। ଅପସନ୍ କ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 12 ନମ୍ବର, ଜଳ ଅଧିକ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଲେ ବାଷ୍ପ ହୋଇ ଆକାଶକୁ ଉଠି କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ? ପବନ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନା ମେଘ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନା ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରେ? ଅଧିକ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇ ବାଷ୍ପ ହୋଇ ଆକାଶକୁ ଯାଏ। ଆକାଶରେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ? ମେଘ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଅପସନ୍ ଖ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 13 ନମ୍ବର, ଯେତେବେଳେ ଜଳ ଗରମ ହୁଏ ତାହା କେଉଁଥିରେ ପରିଣତ ହୁଏ? ଗରମ ହୋଇଗଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ବାଷ୍ପ ହୁଏ ନା ଗ୍ୟାସ୍ ହୁଏ ନା ବରଫ ହୁଏ ନା କଠିନ ହୁଏ? ଜଳ ବରଫ ହୋଇକି କ'ଣ ହେଇଯାଏ? ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ହେଲା, ଏ ଯେଉଁ ତୁମର ଭାତ ରାନ୍ଧିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ ବାହାରେ କ'ଣ ହୁଏ? ବାଷ୍ପ ବା ବାମ୍ଫ ବାହାରିଲା କୁହନ୍ତିନି କି? ଅପସନ୍ କ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 14 ନମ୍ବର, ଜଳ ଅତି ଥଣ୍ଡା ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଅତି ଥଣ୍ଡା ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ବାଷ୍ପ ହୁଏ ନା ଗ୍ୟାସ୍ ହୁଏ ନା ବରଫ ହୁଏ ନା ତରଳ ହୁଏ? କ'ଣ ହୁଏ? ବରଫ ହୋଇଯାଏ। ହେଲା, କଠିନ ହେଲେ ବରଫ ହୋଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ମେଘ ବି ସେମିତି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଏ। ମେଘ ଯଦି ଥଣ୍ଡା ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଜଳ ହୁଏ। ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ସେଇ ଜଳବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ବରଫରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଖସି ପଡ଼ିବ। ହେଲା, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଗ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଜଳ ଅତି ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ବରଫରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, କାହା ଦ୍ୱାରା ପୋଖରୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ? ଜଳରେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଗାଧେଇଲେ ନା ଜଳରେ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ମିଶିଲେ ନା ଜଳରେ ଫ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ ପକାଇଲେ ନା ଜଳରେ ଚୂନ ପକାଇଲେ? କାହା ଦ୍ୱାରା ଜଳ ଦୂଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ? ତେବେ ଜଳରେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଗାଧୋଇଲେ ଦୂଷିତ ହେବ। ଜଳରେ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ମିଶିଲେ ଦୂଷିତ ହେବ। ଜଳରେ ଫ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ଦୂଷିତ ହେବ। ତେଣୁ ଜଳକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଚୂନ ପକାଯାଏ। କ'ଣ କରାଯାଏ? ଚୂନ ପକାଯାଏ। ହେଲା, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଘ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍।